समस्त को मोर प्रणाम। जय जगन्नाथ। आशा करुचे समस्ते बहुत भल थे। मुई भी बहुत भल अच्छे। तो यहाँ हूँ दिन शनिवार आउ मुई सकालू यहाँ मल्ली फूल टिके आउ गोलाप फूल बेसी नहीं थे गोटे थिला तो गोटे सुंदर मालाटे कर देछे। मो लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान के बहुत सुंदर है आउ छोटूटा मालाटे आउ मुई सकालू फूल टिके तोलिकी यहाँ भगवान के मालाटे कर देछे। आउ टिके टिके वर्षा होचे तो फूल मैंने बहुत सुंदर किना फुटुचे तो आज लगे बहुत कम थिला तो मुई आज कर देछे छोटोटा मालाटे। मोर गोटे रेडीमेड ब्लाउज टे थिला तो से मुई निके हुक भी लगे दउछे आउ गोटे साइड रे निके तार हुक रो जेन कांचटा दुई साइड रो मुई सिले दउछे पूरा मजबूती रे। और जेनटा रेडीमेड ब्लाउज मैंने टिके हल्का हल्का सिले थी तो मुझे डबल मारिदेली आउ ताके हुक आउ कांच भी दुई साइड रे मुझे लगे दउछे तो स्ट्रंग हो गला पर नहीं क्या से बिल्कुल ही नहीं खोले मोर ब्लाउज फाटी जावा पछे आउ हुक आउ कांच बिल्कुल भी नहीं खोले मजबूत हो जावा। तो पूजा पाठ सब सरीगला मुई आसली रोसे घर मुई बनाऊे यहाँ रुटी टिके तरकारी टिके आउ गोटे साइड रे मुई रुटी सेकी सेकिना इे रुटी धीरे धीरे बने पकाऊे तो दुई जन हेले रुटी जाना भी जल्दी टिके सी जासी बाकी जड़े लोक के भी इे बसे बसिकिना इे बिलवा काजे पड़ुचे। तो गछ लगार फायदा यहाँ जिन दिन घरे पनीपरिया सरी जाइथिबा तो से दिन आम निके जिन गछ लगे तो आमर सेनु केते पूरा फायदा देखा शनिवार दिन कथा तो घरे सब पनीपरिया सरी जाइछि आउ मुई न बैगन मैंने सब देख तुली नौचे आउ इताके मुई निके बहुत केयर करी खरा मास रे बहुत पानी देती वर्षा एवं आसीगला मुई नहीं देबार ना तो इन निके मुई बैगन गछ निके 3 वर्ष 4 वर्ष हो गला नहीं गछ के मुई ताके काटी काटी कि ना छोट कर दौचे बहुत बड़ करदेले निके गछटा बुढ़ा हो जासी आउ ताके मझी मझे टिके कूड़ा देकी ना निके ताके टिके खत सार पके देले से आराम से हेंता आउर भी केते वर्ष पले जिबा तो हेतिर लागी टिके जत्न नेबाटा एका मेन कथा आ गछ किछि नै होए पूरा आराम से सर्वाइव करवा बाकी तार टिके केयर नबार पड़वा। तो आज मोर देखो केते सारा बैगन मुई हार्वेस्टिंग कर देली मोर घरर बैगन आउ पूरा सॉफ्ट बैगन मंजी बिल्कुल एका नहीं न आउ एताके भाजले बहुत टेस्ट लगवा भजा करदेले छाणीकिना भी जदि निके बैगन आउ दही जदि कल बेले भी बहुत टेस्ट लगवा। आउ एटा हो गला संध्या टाइम रे कथा आम तो खाना पीना सरीगला यहाँ संध्या 5टा टाइम रे कथा तो इन छुआ मैंने कहते संध्या टाइम रे निके टिके मुड़ी मिक्सचर लिया लुई कि काଣା गोटे एंता खाइबार लगे बहुत पसंद पसंद तो छुआ मान लगे मुई निके संध्या टाइम रे से मान लगे एमती भजा मुड़ी टिके कर दउचे। मोर छुआ हो कि जहाँ छुआ हो खाली निके खरा दिनिया भात पखाल के छाड़ी के ना खाली निके जिन टिफिन टाइप रो खाना निके सब छुआ मान के निके पूरा टिके टिके जिनटा छोट छोट भोग से मान के निके छन छन के लागुथिबा एबे मुड़ी टिके खेले एबे लाउ टिके गले निके काना कुरकुरे टिके खेमे आउ टिके गले बिस्किट टिके खेमे आउ टिके गले काना छुआ मानकर पूरा लगातार चली पूरा विरक्त लगे जावा जनता जे ए छुआ माने काना एंता केना भोक लागुचे से मान के आमे तो निके थरे काना खाई देले चुप पड़ी दउचो ए माने खाली खाना 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 दिन सारा पूरा विरक्त हो जावा गोटे मनीष खाना करिके ना मान के निके शांति कराबा मोर छुआ माने जनता कर देसन हेंता बाकी समस्त छुआ माने करसन के केनता के जाने पूरा मोर छुआ दुईटा अजन निके एबे निके मुई मुड़ी टिके भाजी के रखी देथिमी तो आउ टिके गला पर बिस्किट टिके खामे आउ टिके गला पर आउ मिक्सचर टिके प्लेनटा खामे आउ टिके गला पर कुरकुरे खामे तो एंता चली थी बाकी भात पखाल मानकर भोक नहीं सी खाली एमती छोटिया मोटिया खाना मानकर भोक लगुथिबा मुई तो पूरा केनता जहाँ लगे जैसी काना कहबो
ତ ମୋର ଛୁଆମାନେ କି ଆଉ ବାକି ଲୋକ ଛୁଆମାନେ ବି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏନ୍ତା କଥା ମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ପୁରା ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ବିରକ୍ତ ଲାଗିଯାସି ପୁରା। ତ କାଣା ଏମାନକେ ଦେଇକିନା ଶାନ୍ତି କରିବି ଏନ୍ତା ଲାଗିଯାସି। ତ ହେଇଗଲା ମୋର ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ରେଡ଼ି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପକେଇଦେବି ଟିକେ ମିକ୍ସଚର୍। ଆଉ ମୋର ଯଦି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଯେ ଆଜିର ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ତ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବି ଆରାମସେ ଡବାରେ ରହିଯିବା। ତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଏଇଟା 2 ମିନିଟ୍ରେ ଏକା ଶେଷ କର୍ମା ଯେ ଗୋଟେ ଡବାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ରହିସି। ବାକି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ନେ ରହେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକିନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସ୍ମା ଗପ୍ ସପ୍ ମାରି ମାରି ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହସି ମଜାକ ହେଇକିନା ଖାଇ ଦେଇସୁଁ ଜଣା ହିଁ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ସରିଗଲା ମୋର ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ଭଜା। ଆଉ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ମୋର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପିଦେଲି, ପିଆଜ କୁଚି ଟିକେ କାଟିକିନା କଞ୍ଚାଟା ଟିକେ କାଟିକିନା ମରିଚ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ହେଇଗଲା ବେଶ। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର୍ ଦେଖ ହେଇଗଲା ମୋର। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଦିନ। ଆଉ ତାରିଖ ହେଉଛି 10 ତାରିଖ। ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ମେସୋର ମଗାଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଶାଢ଼ୀର କଲର୍ କେନ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଆଉ ଶାଢ଼ୀରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ପିସ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ନେଇ ସିଲାବାରଟା ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ଅଛି ଇନ। ବାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମଗାଇଛେ, କିଣିକିନା ନେଇ ଆନି। ଆଉ ବହୁତ ରେଟ୍ର ବି ନେଇସି। ତ ଏଇଟା ସକାଳୁ ମୋର ପୂଜାପୂଜି ସରିକିନା ମକା ଘଷା ମୋର ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ନିକେ ମାନେ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ମାଖି ମୁଖା ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିନା ନିକେ କିଚେନ୍ରେ ଫେର୍ ନେଇକେ ଯାଇକିନା ନିକେ କାଣା ଟିକେ ବନାମି ମୁଇଁ। ତ ଇନ ନିକେ ଏଇଟା ସକାଳୁ ମୋର ନିକେ ପୁରୀ ପୁରା ହିଆ ମୋର ମଖା ଗଛା ସବୁ ସରି ସାରିଲା। ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସରିଗଲା। ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ବନେଇଦେବି, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଦେବି। ତାପରେ ନିକେ ମୋର ନିକେ 3 ଦିନିଆ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ବି ଫିର୍ ଘରୁ 10ଟା ବେଲେ ବାହାରିବି। ତ ଏନ୍ତା କରିକିନା ନିକେ ଦିନଟା କେନ୍ତା କରି ପଲେଇ ଯାଉଛି ଜଣା ହିଁ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍। ଫେର୍ ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେଟାରେ ଘରକେ ଆସିବି ତାର ବି କିଛି ଠିକ୍ ଠିକନା ନାଇଁନ। ତ ଏନ୍ତା କରିକିନା ପୁରା ଏତେ ଗରମ ଇଆଡ଼େ ଦଉଛି ସକାଳ ଟାଇମ୍ର କଥା କାଣା କହିବ। ବହୁତ ହି ଟେନସନ୍ ପୁରା ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ଯାଇକିନା ଫଟାଫଟ ମୁଇଁ ଟିଫିନ୍ ପତ୍ର ଟିକେ କାଣା କରିଦଉଛେ। ଆଉ ଫଟାଫଟ ମୁଇଁ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରିଦେଇକିନା ଫିର୍ ବାହାରି ଯିବି ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ଜାଗାକେ ପଲେଇବି। ଆଉ ଲଗାତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3 ଦିନ ଚାଲିଛେ। ତ ମୁଇଁ ନିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବି ନାଇଁ ପାରିବି ତାର ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାଇଁ ନା। ତ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲିକିନା ଏକା ମୁଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ତାପରେ ବନେଇ ପାରିବି କି ନାଇଁ ଯେ କି ଜାନି କଥା। ତ ମୁଇଁ ନିକେ ଆସିଲି ଫଟାଫଟ ନିକେ ଟିକେ ଚକୁଲି ବନେଇ ଦଉଛେ। ଏଇଟା ଚକୁଲି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫଟାଫଟ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ଦେଇକିନା ଫିର୍ ମୋତେ ବାହାରବାକେ ପଡ଼ବା। ତ ମୁଇଁ ପାଖେ ବନେଇ ଦଉଛେ ଚକୁଲି। ଆଉ ବାବୁ ଆଉ ଝିଅ କିନା ମୁସ୍କାନ କିନା ନିକେ ସେମାନେ ବସିକିନା ସେଆଡ଼େ ନିକେ ମୁସ୍କାନ ନେଇଯାଉଛେ। ଆଉ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇ ପକାଉଛନ୍। ତ ମୁଇଁ ବି ଆଜି ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ଖାଇକିନା ଏକା ଘରୁ ବାହାରିବି। ଆଉ ଭାତ ପଖାଳ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଲେ ବି ମୁଇଁ ଖାଇନି ପାରେ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାଇଁନ ସକାଳୁ ଖାଇବାରଟା। ତ ଏନ୍ତା କରିକିନା ନିକେ ମୁଇଁ ଜଲ୍ଦି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରିଦେବି ଆଉ ବାହାରିବି।
तो वीडियो बनाबाटा बहुत कॉस्टली देखुछन जेते इजी लागुचे ताके बनाबाटा बहुत कष्ट कि आज बेले बहुत टाइम नेसी सेन एडिटिंग करो किन जगह रे काटो छाटो काना करो किन जगह रे म्यूजिक लगाओ किन जगह रे भल कथा जदि अच्छी बेले कहि पारबो नेहेले कहबार लगी भी बहुत जिनिस लागसी तो वीडियो बहुत देखाबार लगी इजी बाकी बनाबाटा बहुत कष्ट आ जहाँके जदि शिखबार अच्छे बेले मते कमेंट कहब मुई निके वीडियो केनता कर एडिटिंग करसन के नु करसन के ऐप रु करसन डिटेल सब कथा मुई निके बुझी किना कह देबी आ निजे निजे भी निजर चैनल खोल निजे यूट्यूब के आस आ बहुत किछि नहीं जानी जानबा काजी मिलसी।